Sephora. Nabudol! Kisa ginabudol na to. Ako, ikaw. Or ikaw? Funny story. Sige, ikaw na. First day, nangadto may og Sephora. Kinaingon pa kay ko, ay dili ko. Suko kay siya. Kuya ko si Sephora na kay nakoy ko magkanang ko paliton. Nya. Tapos, syempre kay nagtatanong sa Rare Beauty dayo ni nice lang blush i-try oh. Ngayon siya, dili lang ko. Ay okay. Nawa dayon ang mood. Nawa. Okay, so naggawa Naggawa Sephora. Okay, go. Karon. Yesterday. Yesterday, nagpa-massage. Nagpa-massage me. We went for a massage. Sa Siam Square or beside Siam Paragon. Yeah, Siam Square 1. Yeah. And mo to after sa massage, kay Walk around. Walk around. Ngitag pagkaunan ko no. Ngitag Sus karon. Dako kay Sephora. Okay. So, mo to siya. Diba? Si tatanaw lang ta. Ang sa tanaw, pilay na gasto. Ay, saba. Budo. Okay. So Okay, let's start ta. Daga na kay story. Lagi, sige, go. Go. Okay, first na so po yung this concealer. We really want to get some concealer. Yeah, kay ang eye bags tayo, di na madag ka ng tabon-tabon na. So, we got this, I have, actually, parehas na may color. So, I have the Hourglass. Hourglass Vanish Airbrush Concealer. Yeah. And we just got the travel size first, kay, ano gani? mahal ra kayo ang Actually, ang full size niya is 1.7. Seven, oh. Ganun siya is 800. Although, ako makalas gidon ta may og 100. Pero, since I have very sensitive skin, right now, gani, nag-irritate jud siya. So, dili ko ganan mo buy og something na full size. Yeah. Kaya basin dili ka yun akong face. And then ako, I'm just trying on. Yeah, try it. Soon raman pug ko. Anyway, if makayon, well, let's go again So, a big one. we have the color ECRU? ECRU 3.3. The same 3.3. color. Yeah. Actually, sige nag-swatch siya ni. Nadugay ng hanga lang ko na Putik! Okay na tayo. Okay. Ay, naku. Actually, I have the Hourglass Veil Skin Tint and I really like how it feels sa skin. Like, lapat kay siya sa skin. So, I want to match the concealer. And I was looking for the foundation stick pero wala nito. I don't know why. Okay. Okay, next one. I have this one. Kani Jud. Rare. Yes. Morning at tint. Blush. Morning na blush na. Liquid blush. Muna akong gustong ipatry sa I-try sa- Ay, di ako eh. Okay, anyway. Yeah, So, wala, balik di mo dito. dyan nabawas ha. Laag. Okay, so we bought the Rare Beauty Soft Peach Dewy Liquid Blush in the shade Hope. Okay, I hope you like it. But giswatch man sa dinamo, so bagay ra siya sa nam. Actually, dugay na jud ko ganan mo pwede sa Rare Beauty, but wala siya sa Taiwan. Mm. Wala yung physical Wala yung store. physical store Wala pa sa Sephora Taiwan. sa Taiwan. And reluctant sa ko mo order online. Anyway, so this is very cute. Cute kayo siya bitaw. Cutesy, Rare Beauty, Selena, I love you. Yeah. Yeah. Okay. Actually, ang dream niya palito ng perfume. A perfume. But nabudol sa blush. Mas nabulog ko sa blush and other makeup. Next time na lang. Okay. Next one. Bakit na po ng color? Oh, yeah. Pwede mo i-swatch? Swatch na Oh, to. daghan kayo siya. Swatch ba? Should we? Okay, nag-delete na lang. Or Or maybe just a little here. Yeah. Then, Kaya nga no, so, super pigmented kayo siya. Yeah, pigmented kayo siya na ano. And then they said it will really last long. Kay you only need a small amount, but for the sake of this video, Made in Korea man na no? Yeah, that's here. You Yes. see, ari daw niya itong butangan mo. Ano? Oh, see, maka-brighten siya sa face. Wait lang. Hindi lang kayo maklaro. Hindi siya maklaro kayo. Sa imong layo, wait, don't worry, I'll just... Pero sa personal, ikaw kayo siya. Maybe it's the setting of my... Sa camera. The camera cannot
justify its color. Ano lang. Yeah. No, let's take a closer look. Mm. Wait for me. Okay, dapat i-prove gid nimo na nice gid siya. Oh, asan man eh? Mm. Okay, we got this color kay for ano ni siya? Baby face. Murag nabagay ra sa iyang warm tone ba ka? I don't know. Take. Yeah. Sa pikas daw. Wala. Wala. So, Si. yeah. Pero, ay, nakita na to ang mga kuan dito ron. Yeah. Mga, Dapat di makita. nice man siya. And I like the texture consistency. It's like creamy Giving. na. Cream blush. Yeah. Nice yun. Right. Okay. Next one. Ako ibalik. Is Next. your Sephora. Another Sephora bag. Ah, so sporting yung budol ako ani good. The next one is we got Two. Fenty. Fenty. Beauty. What's this one? Foundation. Blur, eavesdrop, blur plus smooth tint Tint stick. So actually, ako ay ang plano mo po ani. Aron. Hi, dahil ni-duol na mo na si Force of basta na lagi mo luog stuff. Wa nagit. Kabahan ka na. Okay, niyo. Ayun siya. Naan pag-imig Thai because we look like Tie daw. Yeah. Baralan siguro gito. Para siguro mabudol siya. Okay, anyway. Sale stock. Moto. Niyo po, she asked if are we looking for something, and then I told her, oh, I'm looking for some stick foundation. Yes. Foundation stick. Idadayon man yes. And I mentioned Fenty because she said like there's a promo. Ay Yeah. promo ang Fenty. Niya exclusive sa Sephora lang. So mo to nga na. Basta promo niya exclusive. Diwas. So mo na to ni sunod na dahil mi niya. Oh, Nakakuha. gitagan niya ni Fenty. And the catch is kani siya is just 1,490 baht. 450. 50? I think it's For 90. for 90, yeah, 1 for 90 baht for just one. And then the promo is like if you buy 1,800. 1,800 baht Or buy 2,500. 2,000 Duha. yeah, 2,500 kay. So 1,800 lang sa the first. Okay. If maka-buy ka at least 1,800 na kay 15% off. Okay? But if maka-buy ka og 2,500 na kay 15% off and Gifts. some gifts. Okay? So, muna din to. Some gifts na dahil ta. Okay. Ngano? Kalit man ang usa. So, muna to. So, If you buy, di, unsa man ako pag-abot sa 1,800 or sa 2,500. 2,500. Ba 2,000? 2,500. 2,500. Unsa man pag-abot sa 2,500? Ang pinagbabawal na technique. If you buy, I buy. Okay, palit ka? Palit ko. Okay, mo dyan lang sa budol. Okay, moto. Palit dyan doha. Kay, pinag sige, testing daw yun. Lamig kayo Lapat. So, moto. Palit mig doha. And 1,490, that's 3,000, almost 3,000, Oh, right? yes. Almost 3,000. 3,900. So, mo na dahil to, na dahil libre na. Then, ouch. Bag. This is, I think, makeup pouch. And then, only Should I open? ano sila, this is only available this week lang sa Sephora. Sa Fenty. Sa Fenty. Ano dyan na mga available this week. Available Kapag this dyan week ka. lang. Okay, yay! I have a Siya, new makeup makeup bag bag. from Fenty. Oh, pink. Ano siya? Saan siya? Baby pink? I don't know. Basta mo na siya. Pwede Pink. pwede siya makeup bag. And the Then, other one is I have free, ano sabi niya? Moisturizer. Visor? Yeah. Fenty Skin Hydrating Moisturizer and a free gloss balm. Let's open the gloss balm. Oh, in the shade Rary 8. Ooh. Wa pa yan na nato gi-open, diba? Yeah. More na first na itong open. Hello! Nice! So pretty! It's sparkling. Can you see the Look, sparkle? And let's try. Okay, let's open the box. Oh! It's okay. Okay, siya super. No, nice. Nasa color ba yun? Yeah. It's a bomb. And it's very... Okay. Pigmented siya.
pigmented. Pero na po siya and smells so good. Loo. Right. Where man siya mga? Kanang, ako nabahoanan niya sa mga Victoria's Secret na perfume. Diba? Yeah. Gloss bomb. Mm. It's Universal Lip Luminizer. Yeah. Okay. Try it later. And then, another one. And Still have then, ang pinaka-budol jud is Fanny Jud. Mao ni nga ni kuha jud mi sa 2.5. Mao kinay rason. Thai Free na siya if mabot siya 2.5. Fenty Beauty Bag. Bag. Okay, let's open the Fenty Beauty Bag. As in, Nice. it's giving ano siya, more siya Dior. Yeah, Dior but style. it's giving Not Fenty. Yeah, Fenty jud siya kay Pink Man. Beauty. And Kansa ganun ang Fenty kan Kang Rihanna, diba? Rihanna. That's why the shade was very na-shade ko. Okay. Pwede na ako siya butangan sa akong lunchbox. Grabe sa siya. Hala. Lunchbox naman and napay very small pouch here. Fenty Beauty. Oh. And so siya. Papel-papel lang ni siya dahil. Ang saan man ni siya. Nasa ko ano. Nice ba siya? Nice siya, uy. Mada pag ginari. Ay, di ra. Marumubo ra kay siya. Mubura. Yan. Ano na siya? Panang Handbag. handbag. Nice. I love it. It's pink. So, Moto, that's it for our Budol. In Sephora. Sephora Budol's. Okay. Ano na? Pakita na. Wala Mga na po budulan sa live. Asa na Sige, to ako, Jud, ah? laban Diyos pa beauty. Yeah, there. Yeah. Okay. See Thank ya. you. Tagak na. Next.